Mas sobra 100,000 pesos nga balor sa ginaligar illegal nga canisters ang narecover sa Regional Maritime Unit. Narecover sa Regional Maritime Unit Negros Island Region ang masobra 134,000 pesos nga balor sang illegal canister kag liquefied petroleum gas kon LPG sa sitio Lumboy, Barangay Uringawa sa syudad sang Cabancalan. Ginpayag ni Patrolman Carlos Pio Mati, investigator on case, sila nagpatigayon sa operasyon kaupod ng Cabancalan City Police Station matapos nakabaton sa impormasyon angot sa illegal nga pagbaligya sa butane kag LPG products nga wala sa nagakaigo nga lisensya o kon dokumento. Akto nga nadakpan sa lugar si Renz, 46 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Mati, si Renz ang natalana nga magapang atuban sang kaso angot sa paglapas sa Intellectual Property Code kag LPG Industry Regulation Act angot sa illegal refilling. Kasamamon special mission together with Radyoman Pato Ravilla, ini si Radyoman Cheng Santillana, DYHB, Tatak, Aramen. Real news. Real stories. Real news, real stories.